Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekhina Dr. Muhammad Ibn Musa Al-Nasr. Sebelum kita masuk ke kajian beliau, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan biografi singkat tentang beliau. Nama beliau sudah kita kenal, Dr. Muhammad Ibn Musa Al-Nasr dari Yordania. Beliau salah satu dari murid senior Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau jenjang pendidikan yang sudah ditempuh S1 di Universitas Islam Madinah di Kuliatul Quranul Karim. Kemudian beliau mengambil S2, kemudian S3-nya di Jamiatul Quran di Durman di Sudan. Kesibukan beliau sehari-hari mengajar, berdakwah, dan beliau banyak mengelilingi negara-negara dunia dalam rangka berdakwah, di antaranya Amerika, Kanada, Indonesia secara khusus, dan beberapa kali dalam daurah bagi para du'a di Indonesia beliau selalu hadir. Dan beliau memiliki banyak tulisan, lebih dari 70 karya tulis. Yang paling terkenal adalah kitab Ad-Durrun Nathir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Beliau salah satu dari pengajar Al-Quran di Urdun, di Yordania, dan beliau memiliki banyak murid yang tamat dari bimbingan beliau. Dan beliau juga salah satu qari, ya, dalam kaset murattal, dan sudah beberapa juz sudah dicetak dan diedarkan. Tema kajian kita pada kesempatan malam ini adalah kepribadian muslim antara ittiba' dengan ikut-ikutan. Al-waqtu fadilati syekhina falyatafaddal mashkura ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد تفكرت ماذا اتكلم وماذا اقول في زيارتي لكم، ولعلها الثالثه او الرابعه، في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. هذا المسجد العامر بالعلم والدعوة والاتباع. فوقع في خاطري أن أتكلم في موضوع هام، موضوع الساعة، حيث أننا نعيش ليلة ما يسمى بالكريسماس ورأس السنة الميلادية
وما يقع فيها من مخالفات، حيث أن للأسف المسلمين ينشطون لها ولإحياء هذه الليلة وفعل هذه البدع والمنكرات أكثر من النصارى أنفسهم، مع أن المسلم له شخصيته وله هويته، والمسلم متميز في جسده وفي روحه وفي دعوته وفي فكره وفي منهجه وفي حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم الذي أسلم وجهه لله وانقاد لله وكان عبدا، حقق العبودية لله. والعبد مأخوذ من التعبيد وهو التذليل، يقال أرض معبدة إذا كانت ممهدة صالحة للمشي، والعبد إنما سمي عبدا لانقياده لسيده. وهكذا المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، المسلم الذي قال ربي الله ثم استقام على منهج الله، لا ينبغي أن يتلون تلون الحرباء، ولا ينبغي أن يتبدل وأن يتغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ترجمة شو؟ Alhamdulillah, setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku telah berpikir apa yang akan aku katakan dan apa yang aku sampaikan dalam kunjunganku kali ini. Ini adalah kali ketiga atau kali keempat aku mendatangi masjid yang mulia ini, masjid yang penuh dengan ilmu dan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbetiklah di hatiku untuk berbicara tentang tema yang sangat penting yang kita hadapi, yang di malam ini orang-orang merayakan hari Krismas, kemudian juga merayakan tahun baru Miladiyah, dan banyak hal yang terjadi dari hal-hal yang menyelisihi ajaran Islam. Dan sungguh sangat disayangkan orang-orang Islam jatuh di dalam bid'ah ini dan menghidupkan bid'ah-bid'ah ini dan kemungkaran-kemungkaran ini lebih dari orang-orang Kristen merayakannya dan menghidupkannya. Padahal seorang muslim, dia memiliki kepribadian. Seorang muslim berbeda dan tampil beda dengan orang-orang lain dari sisi badannya, kemudian nyawanya, kemudian dakwahnya, pemikirannya, manhajnya, kehidupannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim. Seorang muslim yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba Allah. Yang dikatakan mu'abbad adalah jalan yang sudah dijalani dan mudah untuk dijalani. Seorang hamba dikatakan dia hamba karena dia patuh dan tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya. Seorang muslim yang mengatakan Allah Rabbku, tidak sepantasnya dia bersifat seperti bunglon. Dia berubah-ubah dan mengikuti setiap tempat
mewarnai atau mengikuti setiap keadaan. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, di antara kaum mukminin, yang artinya di antara kaum mukminin orang-orang yang jujur dan menepati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat itu mengatakan wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak merubah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والناس كأنهم وحوش في الغابة، قويهم يأكل ضعيفهم، كبيرهم لا يرحم صغيرهم، غنيهم لا يعطف على فقيرهم، الحقوق مضيعة، يأكلون الميتة، يأكلون الدم، يشربون الخمور، ينتهكون ما حرم الله، ليس هناك قانون ولا شريعة تحكمهم. فبدلهم الله عز وجل بهذا الشر الذي كانوا فيه خيرا. أحيا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أمة العرب بل أمة العالم، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتح الله بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وبين المحجة يعني الطريق الواضح، وأقام الحجة، وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، ما من خير إلا دل عليه وحث عليه، وما ترك شرا إلا حذر منه ونهى عنه. فأنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإسلام هو الدين الخاتم، وكان الإسلام هو الدين الظاهر، وكان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، وكان دين الإسلام ناسخا لكل الشرائع السابقة، وكان هذا القرآن هو الكتاب الخالد الذي لا يفنى على مر العصور وكر الدهور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فديننا ولله الحمد أكمل الأديان، ورسالة الإسلام أكمل الرسالات، والخلق كلهم محتاجون إلى الإسلام، والإسلام ليس محتاج إلى الآخرين. ولهذا ديننا يأمرنا أن نستقل في شخصيتنا، أن نستقل في هويتنا، ألا نذوب في الآخرين، وألا نقلد الآخرين، وألا نأخذ ما عند الآخر من خير وشر. قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساءوا أساء.
وأخبر صلى الله عليه وسلم محذرا أن هذه الأمة ستفتن بأهل الكتاب، ستفتن بأهل الكتاب، ستفتن باليهود والنصارى. ولهذا أنزل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات ركن من أركان صلاة العبد المسلم. لا يقبل الله صلاة عبد مسلم حتى يتبرأ من سبيلين: سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين، وسبيل الضالين وهم النصارى بإجماع المفسرين. أكثر المسلمين للأسف يقرؤون في صلاتهم غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكنهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بقلوبهم ويخالفونها بجوارحهم. فترى أكثر المسلمين للأسف ذهب إلى طريق اليهود أو إلى طريق النصارى أو إلى كلتا الطريقين للأسف، مع تحذير القرآن من ذلك وتحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأن سبب الضلال اتباع سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود واتباع سبيل الضالين وهم النصارى. هذان السبيلان أصل كل فساد وأصل كل بلية وكل شر، وكل السبل المنحرفة انبثقت من هذين السبيلين: سبيل اليهود المغضوب عليهم وسبيل النصارى. وهذه الأمة للأسف كثيرون منها قد أولعوا بتقليد اليهود والنصارى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. الضب حيوان صحراوي يعرفه العرب، حيوان صحراوي يشبه التمساح، صغير ولكنه يعيش في الصحراء ويأكله أهل البادية. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب اليهود والنصارى لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ يعني من غيرهم. هذا الحديث إخواني علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقع ما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم من الافتتان بمناهج اليهود والنصارى وطرائقهم وبدعهم وضلالاتهم وانحرافاتهم. نعم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan Islam di atas seluruh agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang seluruh alam dan seluruh manusia ini tak ubahnya mereka seperti binatang buas yang berada di hutan rimba, yang kuat memakan yang lemah, yang besar tidak menyayangi yang kecil, yang kaya tidak menyayangi orang-orang miskin. Mereka memakan bangkai, memakan darah, meminum khamar, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum yang mengatur mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan keburukan-keburukan ini dengan kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
telah menghidupkan umat Arab, kaum Arab, orang-orang Arab, dan alam dan seluruh dunia secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla membuka hati-hati yang terkunci dan tertutup, dan membuka pendengaran mereka, dan membuka mata-mata mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan jalan Islam dengan terang benderang, menegakkan hujjah, dan tidaklah ditinggalkan bagi umat ini satu jalan kebaikan melainkan mereka diberitakan dan dianjurkan, dan tidak pula meninggalkan keburukan melainkan diingatkan agar diwaspadai dan dihindari. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam firman-Nya yang artinya, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapi pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Islam adalah agama yang menang, yang nampak di atas kebenaran, yang sempurna, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah datang untuk menghapus agama-agama sebelumnya. Al-Qur'anul Karim akan dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sirna dan tidak akan berubah sepanjang waktu dan masa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengada-ada dalam agama ini, dalam urusan kami yang bukan dari kami, maka ditolak. Demikian juga dalam riwayat yang lain, barang siapa mempraktikkan suatu amalan tanpa ada contoh dan perintah dari kami, maka ditolak, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang paling sempurna. Risalah Islam adalah risalah yang paling sempurna. Seluruh makhluk membutuhkan Islam, dan Islam tidak membutuhkan yang lainnya. Islam telah memerintahkan kita untuk memiliki kepribadian, tampil beda dari yang lainnya, tidak tenggelam, dan tidak pula ikut-ikutan terhadap orang-orang lain, tidak mengambil kebaikan dan keburukan pada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya yang artinya, janganlah seorang di antara kalian imma'ah. Apa itu imma'ah? Kalau orang baik aku ikut baik, kalau orang buruk aku ikut buruk. Dan juga diberitakan sebagai bentuk peringatan untuk dihindari dan dijauhkan bahwasanya umat ini akan terfitnah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan turunkan di dalam firman-Nya di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang telah Engkau berikan nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini atau suratul Fatihah merupakan rukun dari rukun salat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang tanpa membaca surat ini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita tanpa kita berlepas diri dari jalan-jalan mereka, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang murkai adalah orang Yahudi. Ini adalah ijma' dan sepakat para ulama tafsir. Demikian juga al-dhalin, orang-orang yang sesat. Ini adalah orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, berdasarkan ijma'nya para ulama tafsir juga. Ayat ini telah dibaca oleh kaum muslimin dalam salatnya dengan sesering mungkin dibaca. Ghairil maghdub waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Tetapi mereka telah menyelisihi ayat ini dengan hati mereka. Mereka telah menyelisihi ayat ini dengan anggota dan perbuatan mereka, meskipun lidahnya mengakui dan mengucapkannya.
Telah banyak kaum muslimin yang condong dan cenderung mengikuti kedua jalan ini. Padahal Al-Quran telah mengingatkan. Demikian juga Rasulullah SAW telah mengingatkan. Dan mengikuti kedua jalan inilah sebab dari kesesatan. Jalan-jalan orang Yahudi, jalan-jalan orang Nasrani, ini adalah sebab dan sumber dari kerusakan dan kesesatan. Hal ini telah banyak menjatuhkan dan menjerumuskan kaum muslimin ikut dan mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah SAW telah memberikan peringatan agar jangan sampai kita mengikuti mereka. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sabdanya, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang biawak. Biawak ini adalah hewan yang ada di negeri Arab, yang ada kemiripan dengan buaya, namun dia kecil. Ya, sekiranya orang-orang Yahudi itu masuk ke lubang biawak, niscaya kalian, ya, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti mereka. Lantas para sahabat Nabi SAW bertanya, Yahudi dan Nasranikah itu yang kumaksud ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada lain melainkan mereka Yahudi dan Nasrani. Sungguh dalam hadis ini merupakan tanda-tanda dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah terjadi apa yang telah diberitakan dan apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kaum muslimin terfitnah, terkontaminasi, mengikuti langkah-langkah dan jejak-jejak orang Yahudi dan Nasrani, tenggelam dalam bid'ah mereka, tenggelam dalam penyimpangan mereka. Kaifa yaliqu بمسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقرأ قول الله في سورة الفاتحة في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم تراه يخوض مع الخائضين وتراه يشارك اليهود والنصارى في أعيادهم واحتفالاتهم، وهي أعياد وثنية شركية، وتراه يبارك لهم معاصيهم وذنوبهم. أهل الكتاب يحتفلون بأعيادهم التي تقوم على مخالفة عقيدة الإسلام ومخالفة التوحيد، حيث يعتقدون أن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، ويشربون الخمور وينتهكون المحرمات وينتهكون الفرج الحرام، يزنون في هذه الليالي، وأنت تقول لهم يعني مباركا عيدك سعيد وغير ذلك من الألفاظ، كأنك تقول لمن يقول إن عيسى ابن الله صدقت وأصبت ومبارك عليك ذلك. وبعض العلماء يقولون من فعل ذلك يخشى عليه الكفر. فالمسلم ينبغي أن يتميز في عقيدته، يحب من أحب الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله، ويبغض من أبغضه الله ورسوله. قال الله تعالى في شأن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. في هذه الليالي هناك خوض في معاصي الله، ارتكاب للفواحش لما حرم الله، والمسلمون للأسف يتهافتون على أعياد المغضوب عليهم والضالين، وهذا من الموالاة، والموالاة الكفار بالباطن
كفر عياذا بالله، إلا أن يكون جاهلا ومجاملا ومداهنا فهو آثم ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ومن هو عمر؟ عمر الفاروق، رأى يقرأ صحيفة من التوراة، تغير لونه صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني تائهون حائرون؟ والله لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المنهاج والطريق، فخط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا طويلا وقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله الذي يوصل إلى مرضاة الله ويوصل إلى جنة الله ويوصل إلى طاعة الله. ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال قصيرة وقال: هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق أشد من افتراق اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية؟ من هي هذه الفرقة؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هي سماتها؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية. 72 فرقة في النار عياذا بالله، وفرقة واحدة هي التي سارت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحاب رسول الله، ولم تبدل تبديلا، ولم تذهب يمينا ولا شمالا، ولم تتبع كل ناعق، ولم تقلد أحدا، إنما هي أمة اتباع لا أمة تقليد. أمة اتباع لأن الله أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع ونهانا عن التقليد، نهانا عن تقليد الآباء والأجداد وتقليد الكفار وتقليد أعداء الله، وأمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعيادنا نحن معاشر المسلمين ثلاثة، لا يوجد رابع، 3 أعياد المشروعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر، ويأتي بعد شهر رمضان بعد إكمال صيام رمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى ويأتي بعد الوقوف بعرفة وبعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، يعني بعد أداء الحج، وعيد الأسبوع الجمعة مرة بالأسبوع يوم الجمعة، ولا يوجد رابع. وكل هذه الأعياد التي أحدثها بعض الحكام وأحدثها بعض الساسة وحكمة، هذه كلها أعياد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان.
عيد شجرة، عيد عيد عمال، عيد وطني، عيد استقلال، عيد جلاء، كل أعياد هذه ليست من الإسلام في شيء. ولهذا إذا كان سيد الخلق الذي هو أشرف من وطأ على الثرى، أشرف من أظلته السماء وأقلته الغبراء، لم يحتفل بعيد ميلاده، وأصحابه مع شدة حبهم لم يحتفلوا له بعيد ميلاد، فكيف نأتي ونبتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان؟ لا، بل أيضا نشارك أعداءنا ونشارك من يتربصون بنا الدوائر، ونشاركهم في شركهم وكفرهم وخوضهم ولهوهم وشربهم للخمر ومعاقرتهم للنساء والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا لا يفعله مسلم، هذا لا يفعله مسلم انقاد لله وتلا قول الله اهدنا الصراط المستقيم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بين الله عز وجل من هم الذين نسأل الله أن يهدينا سبيلهم. في سورة النساء يقول الحق جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم يحشر معهم، والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر، والشهداء وعلى رأسهم عمر لأن عمر شهيد. والدليل على أن عمر شهيد أنه لما ارتجف أحد وكان عليه عمر وعثمان ومن الثالث؟ أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. ولا شك أنه حمزة سيد الشهداء، لكن عمر أفضل من حمزة بالإجماع. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قلنا على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر، والشهداء وعلى رأسهم عمر، والصالحين وعلى رأسهم الصحابة. وأنعم بها من رفقة وأنعم بها من صحبة وحسن أولئك رفيقا. أما الذين يعصون الرسول ويشاققون الرسول ويتبعون كل ناعق ويقلدون أعداءهم، فهؤلاء لن يحشروا مع النبيين ولا مع الصديقين ولا مع الشهداء ولا مع الصالحين. أولئك ينطبق عليهم قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, bagaimana mungkin dan apakah layak seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agama baginya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah, ia adalah induk Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang kumurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian dia tenggelam mengikuti mereka, bergabung dengan Yahudi dan Nasrani, mengikuti dan merayakan hari raya mereka, ikut dalam kesyirikan mereka dan bid'ah mereka. Yang mana ahlu kitab
telah menyelisihi perayaan-perayaan mereka, dan ahlul kitab telah menyelisihi akidah Islam dan telah menyelisihi akidah tauhid. Mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani secara khusus yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Bagaimana mungkin mereka kaum muslimin berkumpul dengan orang-orang seperti itu yang mengatakan Trinitas, yang minum khamar, yang berbuat zina dan yang semisalnya? Apakah pantas orang muslim mengatakan dan mengucapkan kepada mereka selamat hari raya, selamat Natal, ya, dan semisalnya, dari ucapan-ucapan yang mana sebagian para ulama sampai mengatakan ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan kufur. Karena apa? Ucapan itu seolah-olah kita ridha dan seolah-olah kita mengatakan ya selamat dan benar apa yang kalian katakan, yaitu Isa anak Allah dan semisalnya. Oleh karena itu sebagian para ulama sampai mengatakan ucapan ini adalah ucapan kufur. Seorang muslim dia harus berbeda dalam akidahnya. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seorang muslim hendaklah dia membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita melihat Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran, dalam yang artinya apa yang telah memasukkan kalian ke dalam neraka saqar. Mereka menjawab, kami tidak salat dan kami tidak juga memberikan fakir miskin makan. Dan juga mereka mengatakan kami tenggelam masuk bersama orang-orang yang berada dalam perbuatan maksiat dan dosa. Malam-malam ini mereka tenggelam dalam dosa, mereka tenggelam dalam kekejian, mereka tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin ikut serta merayakan hari raya mereka. Sungguh ini bagian dari mualah, bagian dari loyalitas, kecintaan, dan loyalitas seperti ini adalah loyalitas yang membawa kepada kekufuran waliyadzubillah. Melainkan orang yang berbuat seperti itu dia adalah orang-orang jahil atau dia berbahasa basi. Kalau seperti itu sikapnya, dia seorang yang jahil atau dia berbahasa basi, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar radhiyallahu anhu membawa lembaran-lembaran Taurat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nampak pada wajahnya kemarahan dan Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Ibnu Khattab, apakah kamu masih ragu dengan ajaran yang aku bawa? Sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih terang benderang. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan bagi dia melainkan dia harus mengikutiku." Rasulullah SAW telah menggariskan metode dan jalan yang lurus dan terang benderang. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menggaris satu garis yang lurus dan panjang. Lalu Nabi SAW mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus, maka ikutilah dia. Kemudian Nabi SAW menggaris ke kiri dan ke kanan. Lalu Nabi berkata, setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya kalian akan terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diwasiatkan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bertakwa kepadanya. Kemudian Nabi SAW juga memberitakan bahwasanya umat ini akan terpecah belah dengan perpecahan yang lebih dahsyat dari perpecahan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu.
Lalu sahabat Rasulullah SAW bertanya, apa yang satu itu, mana yang satu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan, orang-orang yang mengikuti apa yang aku jalankan dan apa yang dijalankan oleh para sahabatku. Itulah orang yang selamat. Yang satu yang selamat, yang tidak mengikuti seluruh orang yang teriak, yang tidak bertaklid. Kita diperintahkan untuk ittiba dan dilarang untuk bertaklid ikut-ikutan. Kita ini umat ittiba dan bukan umat taklid, dan bukan pula umat ittiba. Kita dilarang mengikuti nenek moyang. Kita dilarang mengikuti orang-orang kafir, dilarang mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi ashabi." Yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, ambillah sunnahku dan sunnah para khulafa yang lurus dan terpimpin. Pegang teguh dia dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Dan hindarilah segala perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya seluruh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah itu sesat, dan seluruh kesesatan itu di neraka. Kita kaum muslimin, umat Islam, memiliki hanya 3 hari raya, tidak ada keempatnya. Idul Fitri, setelah kita berpuasa sebulan penuh, dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian Idul Adha, setelah Wukuf ini merupakan rukun haji yang paling besar. Kemudian hari raya setiap pekan, yaitu pada hari Jumat. Tidak ada hari raya keempat. Tidak ada hari raya atau peringatan-peringatan yang banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan yang semisalnya. Dan itu semuanya adalah bid'ah yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bukti atasnya. Sebagaimana yang kita dengar, hari ibu, hari pohon, hari kemerdekaan dan semisalnya. Dalam Islam tidak ada hari raya kecuali 3 itu. Oleh karena itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, yang telah menginjakkan kakinya di bumi ini, yang dinaungi oleh langit, tidak ada dan tidak pernah beliau merayakan hari kelahirannya. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin dan apakah layak seorang yang datang setelah beliau mengada-adakan bid'ah-bid'ah, bahkan ikut serta merayakan hari raya musuh-musuh kita yang tenggelam dalam kesyirikan mereka, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam dosa, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Seorang muslim tidak pantas untuk berbuat seperti itu. Hendaklah seorang muslim hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan mereka. Siapakah mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang lain, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Nabi yang menjadi penghulu mereka adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, dan orang-orang jujur. Siapa yang siddiq? Yang menjadi penghulu mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahid, siapa penghulu mereka? Penghulu mereka adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardahu. Sebagaimana membuktikan bahwasanya yang syahid di sini adalah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga Utsman bin Affan. Ketika Nabi alaihi wasallam menaiki gunung Uhud, di saat Nabi alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman menaiki gunung Uhud,
Uhud ini bergetar. Lalu Nabi SAW mengatakan, diam kamu Uhud, sungguh di atasmu sekarang ini ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan ada 2 yang syahid. Nabi adalah Rasulullah SAW, Siddiq adalah Abu Bakar, kemudian 2 yang syahid adalah Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Memang kita mengetahui Hamzah adalah Sayyidus Syuhada, namun yang lebih afdal sebagaimana kesepakatan para ulama kita yang lebih utama dalam syahadah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warda. Kemudian as-salihin, orang-orang saleh yang menjadi penghulu mereka dan yang menjadi depan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan mengikuti seluruh orang berteriak dan bukan ikut-ikutan kepada musuh-musuh mereka. Maka orang-orang yang ikut-ikutan terhadap musuh-musuh mereka dan bertaklid kepada mereka, amat layak bagi mereka firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi mereka petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan mereka karena sebab mereka berpaling dari jalannya, dan akan dimasukkan kelak ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. جاء شرعنا كتابا وسنة وإجماع سلف الأمة على تحري مخالفة أهل الكتاب في لباسهم، في صلاتهم، في أفراحهم، في كل شؤونهم. ظل المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى 16 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يرجو من الله قبلة أخرى خلاف قبلة أهل الكتاب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام متحرج وفي ضيق لأنه يصلي إلى قبلتهم، فأنزل الله عز وجل تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وفرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا، لأن الله آثرهم بقبلة خلاف قبلة أهل الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: غيروا الشيب، اصبغوا، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، مخالفة إمعانا في مخالفتهم. فأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نبقي اللحية بيضاء كالثغامة، بل نغيرها بالحناء والكتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويأمر أمته أن يصلوا بنعالهم مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم يخلعون نعالهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الناس يصومون أهل المدينة في يوم عاشوراء، ووجد اليهود أيضا يصومون يعظمون هذا اليوم، فصامه، قال: نحن أولى منكم بموسى. ثم قيل له: يا رسول الله، إن اليهود تعظم هذا اليوم ويفردونه بالصيام. فأمر، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني 9 مع 10، إمعانا في مخالفة اليهود أيضا. ومثل هذا كثير
في شرعنا وفي ديننا تحري مخالفة المغضوب عليهم والضالين. ونحن اليوم للأسف أكثر شبابنا وأكثر فتياتنا يقلدون اليهود والنصارى. الفتيات تتبرج وتلبس اللباس الفاضح الذي الموديلات هذه والتقاليع تظهر في الغرب، وسرعان ما تنتقل إلى بلادنا انتقال السحاب أو انتشار النار في الهشيم، وتصبح هي الألبسة. ألقت بنات المسلمين الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، ولبسنا الشفوف، وحصرت النساء عن العورة، عن أفخاذهن وأذرعهن، وحصرنا عن مكامن جمالهن ومحاسنهن. والشباب أيضا لبسوا الملابس الإفرنجية والأجنبية، حتى صار أحدهم إذا ركع أو سجد تظهر عورة المغلظة، لأنهم يتبعون الألبسة الغربية، يلبسون بعض البلاطين بنطلونات، فإذا سجد ظهرت إليتيه. كيف تقبل له صلاة هذا؟ وسبب حرجا لمن وراءه. هل هذا الذي وراءه يصلي لله؟ هل يستطيع أن يصلي الله وعورة مغلظة أمامه مكشوفة؟ وأدخلوا النساء في مجامع الرجال وفي المكاتب والخلوات، وصارت المرأة تزاحم الرجل في كل ميدان، وهذا كله ضمن تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكيف تنتصر أمة على أعدائها وهي مع أعدائها قلبا وقالبا؟ وأعداؤنا يريدون أن يسلخونا من ديننا انسلاخ الحية من جلدها، ويسلخ شبابنا ويسلخ فتياتنا ويسلخ أطفالنا وأسرنا، حتى نلتحق بالغرب ونصبح صورة مسلمين، صورة بالاسم والصورة فقط، وإلا قلوبنا معهم. اتبعناهم في الحكم من زمان، يوم أن قبلنا بخدعة ما يسمى بالديمقراطية الكاذبة التي يطبقونها في بلادهم ولا يطبقونها في بلادنا، وإسلامنا أغنانا عن ديمقراطيتهم الكاذبة التي تقوم على حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب. والإسلام يقول، والقرآن يقول، والسنة تقول: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. إسلامنا يقول: الحكم لله بواسطة الكتاب والسنة من أجل الله. وهذا ينسف الديمقراطية من أولها إلى آخرها. الديمقراطية خدعة صدروها إلينا ليسلخونا من ديننا وليغربوا مجتمعاتنا، وحتى إذا تجولوا في بلادنا لا يجدوا حرجا، لأن قوانينهم وأنظمتهم هي التي تطبق للأسف في بلاد المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يشارك النصارى أو اليهود أو أعداء الإسلام في أعيادهم الوثنية وأعيادهم الكفرية وأعيادهم التي ينتهكون فيها الفرج الحرام ويشربون فيها الحرام ويفعلون الموبقات. لا أقول 7 ولا 70 ولا 700. لا يجوز للمسلم الذي يقول ربي الله ويقول لا إله إلا الله أن يشاركهم وأن يبارك لهم أو أن يخوض معهم
أو أن يبيعهم ما يستعينون به على معصية الله. أفتى بذلك أئمتنا الراسخون شيوخ الإسلام، ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وأئمة هذا الزمان ابن باز والألباني وابن العثيمين عليهم رحمة الله جميعا، أفتوا بحرمة ذلك، وأن المسلم الذي يفعل ذلك يخشى عليه الفتنة وهي الزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأين هؤلاء الذين يشاركون هؤلاء الكفار في أعيادهم الوثنية؟ أين هم من قول الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ هذه صفات عباد الرحمن. فعباد الرحمن لا يعرفون إلا قال الله قال رسول الله، لا يعرفون إلا آمنت بالله والاستقامة على منهج الله ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم غرباء في كل زمان وفي كل حين. وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطوبى وهي الحياة الطيبة في الجنة، وقيل طوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد السريع المضمر 100 عام ما يقطعها، تخرج من أكمامها يعني ثياب أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وفي رواية هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهل تحبون أن تكونوا من هؤلاء الغرباء؟ إذا كنتم تحبون أن تكونوا من هؤلاء الغرباء لتحظوا بهذه الكرامة وتكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى وفي أعلى درج الجنة، فتمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليهما بالنواجذ، ولقنوا أولادكم حب الصحابة وحب المنهج السلفي، وأحيوا دروس العلم في بيوتكم، وانصحوا وادعوا وذكروا جيرانكم وإخوانكم وكل هؤلاء الشاردين الذين شردوا من الله شرود البعير من أهله، ردوهم إلى الإسلام وردوهم إلى الحق وردوهم إلى السنة، وعلموهم أن المسلم مستقل في هويته في شخصيته، وأن المسلم إمام يقتدى ويتبع، وليس هو يتبع كل ناعق كما هو حال أكثر المسلمين حكاما ومحكومين في هذه العصور للأسف. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا في أعدائنا يوما أسودا. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل التوحيد في الأرض وأن يرفع راية التوحيد، وسيكون ذلك بإذن الله، لأن الله وعد ووعده الحق، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أكتفي بهذا القدر، وجبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. Beliau mengakhiri muhadarahnya, beliau mengatakan telah datang syariat kita baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, dan juga ijma' salaful ummah untuk menganjurkan kita menyelisihi ahlul kitab, segi pakaian, sholat, perayaan-perayaan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT,
para sahabat Nabi SAW ketika berada di Madinah, mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dan Nabi SAW selalu menghadap ke langit, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Makkah. Nabi SAW merasa tidak nyaman menghadap ke kiblat ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengabulkan permintaan nabinya sebagaimana dalam firman-Nya yang kita ketahui dalam surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kami telah melihat terbolak-baliknya wajahmu di langit. Kami akan hadapkan engkau kepada kiblat yang kau sukai dan kau ridhai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW dan para sahabat sangat gembira, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kiblat ke Makkah, yang kiblat mereka telah berbeda sekarang dengan kiblatnya ahlul kitab. Dan juga Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada putrinya untuk merubah rambut yang beruban. Nabi SAW katakan, robahlah uban ini dan selisihilah orang-orang Yahudi dan selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka disunnahkan kita, dan salah satu perintah Nabi SAW, hendaklah kita merubah bulu dan rambut kita yang sudah putih dan beruban dengan menggunakan henna, yaitu daun pancar dan al-kadam. Kemudian juga Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk sholat dengan menggunakan sandal, untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani mereka tidak sholat menggunakan sandal. Tahqiqan ini sebagai perwujudan untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Demikian juga ketika Nabi SAW datang ke Madinah, lalu Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Namun ternyata para sahabat menemukan orang-orang Yahudi juga mengagungkan hari Asyura ini dan mereka juga berpuasa. Maka di saat itu Nabi SAW bersabda, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa pada tanggal 9. Ini sebagai perwujudan dan sebagai bentuk Nabi SAW ingin menyelisihi dan tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Telah banyak dalam syariat kita contoh-contoh dan perintah-perintah untuk menyelisihi mereka. Namun sangat disayangkan, kebanyakan para pemuda dan para pemudi mencontoh dan mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para pemudi, pakaian mereka mengumbar syahwat, mereka menampakkan aurat, mereka membuka hijab, menampakkan aurat mereka, menampakkan kecantikan mereka. Demikian juga bagi para pemuda, mereka telah banyak memakai pakaian-pakaiannya para penjajah dari kalangan orang-orang Prancis dan semisalnya, sehingga seseorang di antara mereka ketika mereka ruku tampak bokong mereka, tampak aurat mereka, yang mana itu tentu terlarang di dalam salat. Demikian juga dalam sujud, ketika mereka sujud karena memakai pakaiannya orang-orang Prancis dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pakai celana panjang yang ketat dan semisalnya, begitu dia sujud nampak pula. Maka bagaimana seorang muslim sholat sementara auratnya terbuka? Kemudian juga telah nampak kebanyakan para wanita muslimah dan kebanyakan para wanita-wanita telah berdesak-desakan di hadapan para laki-laki, di tempat-tempat ramai, bahkan di seluruh tempat para wanita selalu berdesak-desakan dengan laki-laki. Yang ini bagian dari yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sungguh kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian.
Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Bagaimana mungkin umat Islam akan dibela dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia bersama musuh-musuh mereka, hatinya maupun anggota badannya. Islam tidak seperti itu, memerintahkan kita untuk menyelisih mereka. Musuh-musuh kita menginginkan kita keluar dari agama kita, sebagaimana kambing itu dikuliti keluar dari kulitnya, keluar dari badannya. Mereka ingin menjadikan kita mengikuti orang-orang barat. Mereka ingin menjadikan kita mengikuti mereka dalam berhukum dan semisalnya. Suatu contoh, dengan digantikannya ajaran-ajaran Islam dengan hukum demokrasi dan semisalnya, yang mana demokrasi adalah hukum rakyat untuk rakyat, dari rakyat ke rakyat, keputusan tertinggi ada di tangan rakyat, yang mana Islam kita jauh dari itu. Islam kita telah menyebutkan baik Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang Allah firmankan, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kalian, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Kita berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara yang orang-orang kafir atau si anu berpegang teguh dengan demokrasinya. Demokrasi adalah menipu dan ingin mengeluarkan kita dan ingin menguliti kita dari agama kita. Maka orang-orang kafir telah berhasil dalam hal ini, sehingga mereka apabila berjalan di negeri kaum muslimin, dengan mereka melaksanakan hukum-hukum mereka di negeri kaum muslimin, mereka tidak akan merasa tidak nyaman untuk berjalan. Karena apa? Hukum yang ada di negeri tersebut hukum mereka sendiri. Maka kaum muslimin tidak boleh ikut serta dalam perayaan mereka, dalam kesyirikan mereka, perayaan-perayaan yang penuh dengan kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala, yang di dalamnya dilakukan perbuatan maksiat, minum khamar, perzinahan, dan dosa-dosa yang menghancurkan. Bukan pula 70 atau 700 dosa, lebih banyak dari itu. Maka tidak boleh dan tidak pantas seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, ikut serta merayakan hari raya mereka, yang mana semuanya itu telah difatwakan oleh para ulama-ulama kita yang mendalam ilmunya dari zaman terdahulu dan bahkan di zaman ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ulama kita zaman ini telah difatwakan oleh mereka, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Orang-orang seperti itu dikhawatirkan mereka terkena fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dikhawatirkan mereka tertimpa fitnah atau azab yang sangat pedih, yaitu mereka yang ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, yaitu walladzina la yashhaduna az-zur, yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan mereka. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati perayaan-perayaan orang-orang kafir seperti itu, mereka meninggalkannya dan tidak menggubrisnya. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Ar-Rahman yang tidak mengenal melainkan qala Allah, yang tidak mengenal melainkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas manhajus salafus salih ridwanallahu anhum ajma'in, yang mana mereka asing di setiap zaman dan setiap tempat. Namun beruntung bagi mereka, tuba bagi mereka. Tuba adalah kehidupan yang bahagia di surga. Tuba adalah sebuah pohon yang di bawahnya ukuran panjangnya sekiranya seorang berjalan mengendarai kuda pacu yang begitu kencang,
maka 100 tahun belum bisa dilalui panjangnya naungan pohon tersebut. Dan dari pohon tuba ini juga Allah Subhanahu wa taala keluarkan pakaian-pakaian para penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya Islam mulainya asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang saleh, yang jumlah mereka sedikit, yang mereka minoritas di tengah orang-orang yang jahat dan berbuat keburukan yang begitu banyak. Dalam riwayat lain, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang ghuraba, yang dimasukkan ke dalam jannahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Maka oleh karena itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabatnya. Didiklah dan ajarkan anak-anak kalian mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas manhaj sahabat. Didiklah mereka ilmu Islam di rumah-rumah kalian, tetangga-tetangga kalian, saudara-saudara kalian, dan mereka yang telah menyimpang dari jalan yang hak, kembalikan mereka kepada Islam. Ajarkan mereka Islam dan tunjuki mereka jalan yang benar. Dan hendaklah kaum muslimin dia menjadi imam dan dia bukan menjadi makmum terhadap agama lain. Dia yang pantas diikuti dan tidak pantas untuk menjadi pengikut bagi orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti seluruh orang berteriak, mengikuti seluruh orang yang berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, memenangkan Islam, dan menghinakan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membela kaum muslimin, membela kita di atas musuh-musuhnya, dan memenangkan kaum muslimin di seluruh negeri, di Suriah, di Palestina, demikian juga di Rohingya, di Thailand, di Burma, dan yang semisalnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpegang teguh di atas tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri-negeri kaum muslimin berpegang di atas tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bendera tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha menjawab permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wala yansuranallah." Allah pasti akan membela dan memenangkan orang-orang yang membelanya dan menolongnya. Demikian kajian dan ceramah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan akhirnya salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau, sahabat beliau, dan yang mengikuti beliau sampai hari akhir. Walhamdulillah rabbil alamin.